nilagay. Nice one. Siga point. 18, 11. Using HDR is not recommended in low light environment. Ang light. Hindi nyo na ito nilagay. Low light. Ang taray ni Ben! Siga point. Kita ka dyan, di. Yung. Kapag ginalaw yung video. Catalina point. Score 19-12. Ano ba yun? Ano ba yan? Siga point. Buka daw, dapat todo niya sa sunod. Nakapasok ka na, Kuya Al. Pinasok ka na. Ano pa? Ngayon ba, alis mo? Ito bagong hasa. Doon na ako sa Lunis. Isa ko na yung likod. Nakabili na. Hindi pa yun. Saka na sabihan ka ni Mercy. Ako nakabili. Ball! Another point for Siga. 19-15. Another point for Siga. Daryl, pasok na kayo. 19-16. Catalina. 20-16. Kahit naman saan ka tumayo, kita. Another point. Catalina. 22-16. Catalina point. Last two for set point. Dalawa pa. Nak, dalawa pa nak. Nice one! Catalina point. Set Pasok nyo nga si Monster! Pasok nyo na nga yan! Pasok nyo si tatay! Mamaya ako ito papakamain. Nice! Nice one! Outside!